Okey, baiklah kita boleh mulakan pembincangan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk artikel iaitu The Impact of COVID-19 Towards the Development of a Country. So, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami lah. Okay. For the abstract, on January 30, 2020 is the date by which World Health Organization declared the outbreak of a public health emergency of international concern and a pandemic on 11 March 2020. So this is where the spread of the COVID-19 outbreaks all over the global and has had many negative impacts, such as the decline of the human population, as many of the COVID-19 infected countries had led to death by 609,689 of death, which is ini jumlah kematian pada May 2022 yang terkini. So in addition, the pandemic has also slowed down the economic movement of a country, where many people have to be terminated due to the severe economic condition due to various factors. So this article will show how the pandemic has caused decline in the global economy, social and health. In order to fully tackle this problem in the long run, steps are needed to be taken by the government and also public. Here will be listed ways to resolve these abundant problems. Okay, jadi kat episode ini saya terangkan fakta kematian tentang melibatkan COVID-19 infected lah. So, kat artikel kami fokuskan apa itu COVID-19, okay, definisi, dan kami juga nak fokuskan apa penyebab utama yang boleh efek global ekonomi, sosial dan kesihatan lah. Dan kami juga ada senaraikan langkah-langkah untuk kita, bagaimana untuk kita prevent infection of COVID-19. So, next. Okey, sebelum tu saya nak mulakan apa itu coronavirus disease ataupun kita dikenali sebagai COVID-19. COVID-19 is an infection disease caused by SARS-CoV-2 virus. Most people who fall sick with COVID-19 will experience mild or moderate symptoms and recover without special treatment. Okay, however, some will become seriously ill and require medical attention. Macam kita tahu sebelum ni daripada 2019 COVID telah menyerang dunia dan Malaysia pun salah satu negara yang terkena wabak ini. Jadi dia terinfek daripada manusia melalui apa? Dia melalui sentuhan, dia melalui udara lah. Jadi kalau kita batuk, kita sesama dekat orang yang berdekatan dengan kita tu, kita akan juga terebak dengan penyakit COVID-19 ni. Okey, siapa juga yang berisiko untuk mendapat COVID-19? Memang semua orang boleh dapat, tapi siapa yang lebih berisiko? Iaitu adalah all the people, orang yang lebih tua, those who underlying medical problem like cardiovascular disease, diabetic, chronic respiratory disease, contohnya dia macam pneumonia, something asthma and cancer are more likely to develop serious illness from COVID-19. Okay, some of the symptom yang kita biasa dengar adalah high fever, which is more than 38, cough, orang tu batuk yang terlampau excessive coughing, fatigue, loss of taste and smell, difficulty breathing. Kalau loss of taste and smell ni memang dah confirmation yang dia ni memang terinfected dengan COVID-19. Okay, memang serius lah problem dia. Okay, jadi dia kena ada treatment dia sendiri, which is dia kena ada oxygen therapy, dia kena ada buat deep breathing exercise, some cases kena ambil antibiotik. Okay, next. Okay, terdapat 175 nation yang inflamed through coronavirus as compared to 29 nation pada dulu kan kita ada SARS. So waktu SARS ni 29 nation je yang involved. Tapi kalau coronavirus ni hampir satu dunia, which is 175 nation yang terinvolved. Okay, jadi terdapat sekarang ni terdapat 216 nation inflamed through
COVID-19 as state from WHO. Okay, jadi macam saudari Aina Hassan cakap tadi, setakat Mei 2022, ia telah membunuh sebanyak 6,309,689 manusia di dunia ini. As of 31 December 2020, COVID-19 has inflamed over 82,000 humans and killed extra 1,000 women, 1.8 million women globally. Okey, jadi ni adalah 4 jenis coronavirus yang kita tahu. Dia macam mana tah? Dia macam mula-mula tu COVID, lepas tu bila kita dah cipta vaksin, kita dah vaksin semua orang dekat dunia. So untuk melawan COVID ni, jadi macam mana dia buat vaksin virus ni, dia akan bermutation. Dia akan jadi beta pula. Okey, beta ni dia mula orang jumpa beta ni pada tahun Mei 2020. First dijumpa ni dekat South Africa. Lepas tu 4 bulan selepas tu dia mutation pula menjadi alpha COVID-19 pada September 2020 di United Kingdom. Dan setelah tu 2 bulan selepas tu pada Disember 2020 di India juga telah dijumpai virus Delta. Dia dah mutation jadi Delta pula. Dan ni yang paling latest lah, Omicron, yang kita semua tahu dia memang sangat berbahaya, memang highly contagious. Pada November 2021 yang dijumpai di South Africa. Okay, next. Okay, saya akan terangkan tentang factor of COVID-19 on human populations, economic and development of human socialization. Okay, yang kita tahu sebelum ni, macam yang Aina ataupun Atiyah ada bagi tahu, COVID-19 will increase in non-communicable disease ataupun pre-existing health problem macam diabetes, macam darah tinggi, kencing manis, cancer patients will increase the virus incident and mortality rate. So, secara general, people over 65 years old are more susceptible to infection than a younger populations. But for the younger population, it will be occur for the patient who smoking patient will also maybe a higher risk. And for the obesity and smoking is a habit among the younger generation, so it will make them equally prone to the COVID-19. So 19 deaths are most common in elderly males over 65 years old. Maksudnya 19 nisbah kepada umur yang berumur 65 ke atas adalah lebih tinggi berbanding younger generation. And for the patient younger generation is more likely disebabkan oleh obesity dan juga smoking. Human, environmental and equipment variables can all impact the accuracy of this system. Maksudnya COVID-19 ni boleh menjadi pembuli ubah disebabkan oleh manusia, menjadi faktor kepada manusia, environmental ataupun equipment. Sebagai contoh, in Thailand, the number of tourists and their activity revealed to be a significant contributor to the number of COVID-19 infected patient. Maksudnya dekat Thailand disebabkan oleh turis ataupun aktiviti pelancongan yang ada, menyebabkan lagi COVID-19 infection patient tu meningkat. Dan in Italy, the tighter lockdown reduced the movement to the point that transmission was decreased immediately below the level required to perpetuate the epidemic. So bila dekat Itali ada lockdown, dia akan menyebabkan transmission of COVID-19 tu berkurangan. Dan disebabkan oleh social isolation measurement are being imposed when Italy sees a second wave due to lessons the prevention effort. Maksudnya kita ada juga buat social isolation
dan ia boleh menyebabkan juga COVID-19 to reduce. So for the disease can be spread more quickly during the economic booms. Most likely due to increase in individual travelling and interpersonal connections. Maksudnya disebabkan oleh travelling ataupun kita ada connection dengan orang luar ataupun negara-negara lain, disebabkan ekonomi kita meningkat, ia menyebabkan lebih banyak lagi COVID-19 tu merebak. So bila COVID-19 berkurangan, kita punya individual travelling tu pun semakin berkurang lah. So globalization has adaptively contributed to the disease spread in high income countries. So mostly yang dapat COVID-19 disease ni lebih kepada high income countries, and some research suggests the possible linkage between the virus spread and economic export statistics. Okay, for the next. Okay, next for effect of COVID-19. Banyak sebenarnya effect of COVID-19 ni tak terkira lah banyaknya, tapi saya nak tekan dalam artikel ni, saya tekankan daripada health, economic and social. So first thing first, untuk health, ada rapid increase in death. Seperti yang dah dijelaskan oleh rakan-rakan saya tadi, terlalu banyak kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini tidak terkira lah. Dalam data pun seperti sekarang kita tak dimaklumkan lah, sampaikan Kementerian Kesihatan dah buat penambahbaikan untuk tidak maklumkan kematian ini supaya tidak terjejas dengan mental orang awam lah. Bukan saja di Malaysia tapi malah di negara-negara lain, seperti dia lebih terjejas kepada negara-negara yang kurang berkemampuan. Seperti kita boleh tengok negara Indonesia, Filipina, banyak yang terjejas dengan kematian ini akibatkan vaksin yang tidak mencukupi, and then peralatan yang tidak mencukupi untuk menanggung effect of COVID-19 ini. And then healthcare workers ability affected. Ya, jelas kita nampak dengan jelas apabila kita pernah viral di sosial media, di mana doktor-doktor Kementerian Kesihatan ni jalankan satu memorandum fight untuk pekerjaan tetap lah, di mana mostly mereka membentangkan isu overpaid doktor-doktor, terutamanya houseman lah. Dan tapi kalau kat Malaysia kita lebih nampak kepada houseman, tapi kalau mengikut luar negara seperti di Amerika, pernah saya tak ingat hospital mana di USA, para jururawat jugalah menjalankan satu demonstrasi untuk fight fight for our own hak lah, hak sebagai hak asasi manusia sebagai seorang pekerja healthcare workers ni. Sebab kat sana ada satu hospital tu di mana kebajikannya cukup tidak terjaga, even mask dah habis pun tidak ditop up, terpaksa buat PPE sendiri. Bukan saja impact kepada masyarakat tapi juga kepada pekerja dalam bidang kesihatan ni lah. And then depletion of resources for routine healthcare, lower children immunization rates. Sebab bila semua dah efek, pekerja-pekerja kesihatan ni pun dah terlalu penat, terlalu banyak beban, makin berkuranglah resources ni untuk kita dapatkan immunization ni, lagi-lagi untuk kanak-kanak lah terutamanya. And then limited healthcare access related to incapacity to travel lah. Contohnya macam vaksin tu, kita perlu dapatkan vaksin tu daripada negara luar. Jadi amat limited lah vaksin untuk kita bagi kepada semua orang. Seperti Malaysia, kita pun bagi berperingkat. Kita tengok negara jiran pun masih ada yang belum dapat vaksin. Jadi itu impact daripada segi kesihatan lah. And then for economic, quarantine is being imposed. Okay, ini kita boleh tengok quarantine macam mana, betapa banyaknya duit kerajaan habis hanya untuk
buat kuarantin ni. Seperti kita boleh tengok dalam MAIP Sedang, berapa banyak duit kerajaan habis hanya untuk buka pusat MAIP itu saja, menampung semua jumlah pesakit. Bukan MAIP saja, setiap negeri juga ada tempat kuarantin lah. Berapa banyak duit yang dihabiskan. Itu pun masih ada lagi mereka-mereka yang tidak puas hati dengan kerajaan, katanya terlalu ada jugalah yang komen panas lah apalah, tapi sedangkan mereka diberi perkhidmatan secara percuma. Itu pun masih ada yang komplain lah. And then health facilities are being renovated je. Macam di Wuhan, China, waktu first kita kena COVID ni, betapa kita boleh tengok negara maju macam mana diorang atasi keadaan ni hanya dalam tak sampai sebulan boleh siapkan fasiliti ni. Berbanding dengan negara-negara yang tak mampu, makan masa lama yang sangat lama untuk kita buat pusat kuarantin ni. And then infectious patients are being isolated, bukan kepada kerajaan, juga kepada masyarakat sendiri. Seperti mereka yang kuarantin di rumah kan, untuk yang newly saya cakap SOP terbaru ni kan, mostly kita kuarantin di rumah. Jadi ini more effect to ourselves lah. If our family yang ter-affected ke apa, dia akan effect semua. Duit untuk ubat, untuk seperti yang sekarang ni semua orang kena ada oximeter kan. Adakah semua orang mampu untuk beli mesin tu kalau kita kuarantin di rumah? Itu daripada segi ekonomi masyarakat lah. And then contacts are being traced. Semua lah, all of which require public health resources, human resources and implementation expenses. So negara terlibat, ekonomi, masyarakat sendiri, individu, healthcare semua. Itu untuk ekonomi lah. And lastly for social, pandemic have far-reaching social political consequences. It's more about politics between negara lah, international conflict, population displacement, increasing social tension and prejudice. Ini Malaysia tak nampak sangat lah dari segi politikalnya. Tapi kita boleh nampak between negara-negara yang mengklaimkan pada awalnya kita boleh nampak saling salah menyalahkan antara China, USA, dari mana virus datang. Negara saling salah menyalahkan lah kita boleh nampak. And then significant demographic changes, moral shocks, social and political disruption lah. Kita boleh nampak seperti yang terjadi di US dan China lah. Bagaimana mereka hampir menimbulkan satu peperangan lah, yang bukanlah peperangan secara fizikal tapi secara international lah. Hubungan diplomatik pun terjejas. Lagi-lagi apabila kita waktu Malaysia first yang kes tu apabila rakyat Malaysia memaksa untuk menutup sempadan daripada China tapi Perdana Menteri tidak benarkan, dia efek juga hubungan diplomatik antara China dan Malaysia juga. Itu daripada segi social political lah. Jadi sahaja daripada saya. Afiq? Afiq, Mike. Okey. Terima kasih kepada Ija dan Arifin atas penjelasan tentang faktor-faktor ataupun kesan COVID-19 terhadap ekonomi, sosial dan serta kesihatan masyarakat jagat raya dunia. Okey, jadi sekarang ni saya akan mengulas isu berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita nak membaik pulih kesan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Okey. Next slide. Okay, yang pertama adalah so we have to rethinking the urban or rural spatial equilibrium and the role of the telework. So what is the rural spatial equilibrium? So basically ia adalah keseimbangan ruang antara masyarakat yang duduk di luar bandar ataupun di bandar, dan juga peranan telekerja. So this teleworking be a significant factor
in a territory abilities to decrease the economic impact of economic crisis. So what we have to do, so it required investment and adaptation on the part of the employers and also the employees. So okay, this is because of the people interested in city for their employment opportunities, and also it easy to access for the services and the amenities. Okay, so in long-term impact of urban spatial equilibrium is difficult to predict because we know that somehow this kind of economic we cannot predict. So this telework, telekerja ni is probably going to remain permanent feature of work. Maksudnya walaupun COVID-19 dah berlaku, tapi kita menggunakan telekerja ni untuk kita remain walaupun the next future if anything happen. So this telework akan membantu kita untuk melakukan sebarang aktiviti pekerjaan yang membantu dari segi ekonomi terutamanya. Okay, next. Okay, yang kedua adalah rethinking global value chains and industrial policy, which kita kena kerajaan perlu memikirkan rantaian nilai global dan dasar perindustrian. So apa yang perlu dilakukan adalah we need to reactivate the rural economies as the host of the industry. So from there, it can creating potential jobs in the manufacturing sector and produce services in addition to goods for all of us for the for our country and also for the exportation, something like that. So when during COVID-19, so local production processes will favor the shorter lead times and also shorten the supply chain. From there, we need to accelerate the reconstruction of productive processes, industries, and regions that are latent or growing only moderately. So this part is maksudnya kita perlu meningkatkan rekonstruksi proses penghasilan industri bagi tempat yang mungkin kurang agak sepi ataupun kurang sibuk ataupun kawasan-kawasan yang sedang membangun secara sedang semakin membangunlah masa begitu. Okay, so kenapa ia dilakukan sebegitu? So to reinforce investment in reorganizing production method in that areas that did not exist during the previous crisis. So kita akan from there kita akan implement the innovation towards the economy such as 3D printing and production, e-commerce, digital technologies that support easier teleworking. So kan kita dapati bahawa COVID-19 ramai masyarakat tidak dapat bekerja dan hilang sumber pendapatan. Jadi dengan adanya telekerja ini walaupun dugaan ataupun seperti COVID-19 melanda kepada sesebuah negara, mereka masih mampu lagi untuk menjana pendapatan mereka dan juga meningkatkan ekonomi negara sesebuah negara. Okey, seterusnya. Okey, poin yang terakhir adalah rethinking the approach to the climate imperative. So ini adalah merupakan bahagian yang penting di mana parti politik, pelbagai parti politik, NGO, sektor swasta and also academy, they need to figure out with the government on how to develop and implement a strategy for addressing the structural measure over the years for our country economic. So there are 4 needs in city budget strategy. Maksudnya adalah ada 4 keperluan bajet perbandaran adalah we need to emphasize that need to be emphasized arising from the COVID-19, which are first economic recovery, and then a social solution,
and then the rethinking the urban model, and enhancing the culture, education, and knowledge sector. So trust in the public institution play not only the crisis management, but also in health outcomes and the power effective communication with stakeholders and citizens. So maksudnya kat sini adalah dengan adanya kerjasama dan hubungan rapat dan serta, maksudnya kita bersama-sama membantu bukan sahaja dapat memulihkan kita punya ekonomi, malah ia dapat meningkatkan kita punya kualiti kesihatan serta kita punya sosial sesama rakyat juga. Itu sahaja. Okay, for last conclusion, in fact, the history of COVID-19 pandemic not only affect the number of human deaths, but also it affect all aspects, including the economy of a country and the social problems in our society. So all parties need to work together to reboot the country's development and society's condition that are become declined as due to this pandemic. The policy that I mean is our government and also all the public need to work together. And then there is various ways can be carried out as suggested by my friends. So let's start the first step by taking care of ourselves together. Thank you. Thank you.